दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे मुल्क की सैर करने जा रहे हैं जहां के मुसलमानों पर रोज़ाना की बुनियाद पर जुल्म ढाया जा रहा है और ये सिलसिला कई दहाइयों से जारी है। ये एक खूबसूरत तरीन मुल्क था, लेकिन आज ये राख का ढेर बनता जा रहा है। मुस्लिम ममालिक क्यों खामोश हैं? बैतुल मुक़द्दस पर किसका कब्जा है? लड़ाइयों से पहले ये मुल्क और यहाँ के लोग कैसे थे? यहाँ के लोगों का रहन सहन और खाने कैसे थे? ऐसी बहुत सी दिलचस्प मालूमात आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो वीडियो इंतहाई दिलचस्प है, इससे एंड तक लाजमी वॉच करें। और साथ ही मेरे नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचाई जा सके। दोस्तों, फ़लस्तीन एक कभी हंसता खेलता मुल्क था जिसे इजराइल की नज़र लग गई। आज फ़लस्तीन के इसी फीसद रकबे पर इजराइल नाजायज़ तौर पर काबिज है। मौजूदा वक्त में फ़लस्तीन कम और इजराइल ज़्यादा नज़र आता है। फ़लस्तीन का दारुल हुकूमत यरूशलेम है। यरूशलेम दर हकीकत इब्रानी ज़बान का लफ्ज़ है। ये शहर बहरा रूम और बहरा मुर्दार के दरमियान मौजूद है। ये दुनिया के कदीम तरीन शहरों में से एक है। इस शहर को 3 बड़े इब्राहिमी मज़ाहिब यानी नंबर 1 यहूदियत, नंबर 2 ईसाईयत और नंबर 3 इस्लाम सब के लिए मुक़द्दस समझा जाता है। रियासत फ़लस्तीन और रियासत इसराइल दोनों ही इस शहर को अपना दारुल हुकूमत मानते हैं। इजराइल ज़बरदस्ती और नाजायज़ तरीके से इस पर कब्ज़ा करता जा रहा है। ये शहर काफ़ी हद तक टूट फूट का शिकार भी है, मगर इजराइली तरफ मुकम्मल सरकारी दफातर के ज़रिए इंतज़ाम है। इस शहर में मुसलमानों का क़िबले अव्वल यानी बैतुल मुक़द्दस भी मौजूद है, जिस पर यहूदी कब्ज़ा करना चाहते हैं। मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा के बाद बैतुल मुक़द्दस सबसे अज़मत वाली जगह है। इस इहाते में मस्जिद अक्सा भी मौजूद है, जो मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी के बाद तीसरे नंबर पर बनाई जाने वाली मुसलमानों की मस्जिद है। इस शहर का कुल रकबा 125 मुरब्बा किलोमीटर है और 2022 की आखिरी मरदमशुमारी के मुताबिक कुल आबादी 9,77,000 लोगों पर मुश्तमिल है। यानी यहाँ 1 मुरब्बा किलोमीटर के अंदर 7,08,000 लोग आबाद हैं। ऐसी मुक़द्दस सरज़मीन जहाँ हज़ारों अंबियाए करीम तशरीफ़ लाते रहे, आज भी यहाँ उनके छोड़े हुए निशानात देखने को मिलते हैं। हज़रत मैमूना रज़ी अल्लाह अन्हा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, यरूशलेम के बारे में बताइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये ज़मीन इकट्ठे होने और दोबारा जी उठने वाली जगह है। इसके अंदर जाओ और नमाज पढ़ो। इस जगह की एक नमाज दूसरी जगहों की 1000 नमाजों के बराबर है। बैतुल मुक़द्दस की इस अज़ीमुश्शान मस्जिद मस्जिदुल अक्सा की तारीख़ और फ़जीलत के बारे में तफसील से जानेंगे, जिसका कुल रुकबा 1,44,000 मुरब्बा मीटर है और जहां एक वक्त में 5 लाख से ज़ायद अफराद नमाज अदा कर सकते हैं। मस्जिदुल अक्सा को कई नामों से जाना जाता है, जैसे बैतुल मुक़द्दस, दीवार बर्राक, मस्जिद क़िबली, मस्जिद मिरमारी, मकाम बर्राक, दीवार गिरिया और हरम शरीफ। हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम के बाद उनके बेटे हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम नबी बने। फिर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने नबूवत पाई और बनी इसराइल मिस्र में आबाद हो गए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से अपनी कौम को फ़िरौन के जुल्म से निजात दिलाई और उन्हें दोबारा फ़लस्तीन की तरफ वापस ले आए। इसके बाद हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का दौर आया। उन्होंने मस्जिदुल अक्सा की तामीर नौ का काम शुरू किया, जो उस वक्त सिर्फ खंडर बन चुकी थी। ये काम हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में मुकम्मल ना हो सका। इस जिम्मेदारी को उनके बेटे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूरी की, जिन्होंने इस अजीम मस्जिद की तामीर मुकम्मल की। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 मसाजिद की तरफ सफ़र किया जाए, मेरी मस्जिद मदीना, मस्जिदुल हराम मक्का और मस्जिदुल अक्सा बैतुल मुक़द्दस। कुरान पाक में भी मस्जिदुल अक्सा का जिक्र आया है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में मुसलमान 16 से 17 महीने तक मस्जिदुल अक्सा की तरफ रुख करके नमाज पढ़ते रहे। मस्जिद अल-अक्सा में नमाज पढ़ने का सवाब हज़ारों नमाजों के बराबर है। बैतुल मुक़द्दस के पुराने शहर के 9 दरवाजे हैं, जिनमें दमिश्क गेट सबसे खूबसूरत है। यहाँ छोटी छोटी दुकानें और बाज़ार मौजूद हैं, जहाँ कपड़े, तस्बीहें और दीगर चीज़ें फ़रोख्त होती हैं। अरबी में उसे सूक कहते हैं। ये वो पहाड़ है जो यरूशलेम को सहराए यहूदा से अलग करता है। मस्जिद अल-अक्सा से माउंट ऑफ ओलिव्स बुलंदी पर नज़र आता है। यरूशलेम शहर के खूबसूरत नज़ारे के लिए ये जगह बेहतरीन है। इसके पास ही सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह अन्हु की मस्जिद भी है। कहा जाता है कि वो यहाँ रहा करते थे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के कई वाक़यात माउंट ऑफ ओलिव्स पर पेश आए।
آپ نے تبلیغ کا عمل بھی یہیں سے شروع کیا۔ روم آف دا لاسٹ سپر، وہ کمرہ ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں کے ساتھ جمعرات کی رات قیام کیا تھا اور آخری بار کھانا کھایا تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو آسمانوں پر اٹھا لیا تھا۔ یہاں ایک محراب بھی ہے جہاں مسلمان نماز پڑھتے ہیں اور عیسائی اپنی عبادت کرتے ہیں۔ فلسطین کا سب سے بڑا شہر غزہ ہے، جہاں فلسطین کی واحد بندرگاہ بھی موجود ہے۔ یہ غزہ پٹی دارالحکومت یروشلم سے شمال مغرب کی جانب 76 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ اسے بحیرہ روم کا ساحل کہا جاتا ہے۔ حالیہ حملوں سے پہلے جنگ کے دوران بڑے پیمانے پر لوگوں کی نقل مکانی ہوئی۔ اس شہر کا کل رقبہ 45 مربع کلومیٹر ہے اور یہاں کی کل آبادی 5,94,881 لوگوں پر مشتمل ہے، لیکن یہ تعداد جنگ سے پہلے کی ہے۔ ان جنگوں سے پہلے فلسطین کے لوگ انتہائی خوشحال زندگی گزار رہے تھے۔ جنگ سے پہلے یہ بالکل ایک عیش و آرام والا عرب ملک تھا۔ فلسطین کی عورتوں اور مردوں کی ایک کثیر تعداد دوسرے عرب ممالک میں منٹل ہو چکی ہے۔ بیت المقدس کے قریب ایک ایسا شہر جو تاریخ سے مالا مال ہے۔ اس شہر کا نام بیت اللحم ہے۔ اس شہر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی اور عیسائیوں کا پہلا گرجا گھر بھی اسی شہر میں موجود ہے۔ اس شہر میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی وہ مسجد بھی موجود ہے جہاں انہوں نے نماز ادا کی تھی۔ اس شہر میں حضرت داؤد علیہ السلام کی ولادت بھی ہوئی، حتیٰ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت بھی اسی شہر میں ملی تھی۔ یہ شہر قدیم تاریخ سے بھرا پڑا ہے۔ اس شہر کو 10,400 قبل مسیح میں ڈرفٹنگ کیا گیا۔ اس شہر کا کل رقبہ 106 مربع کلومیٹر ہے اور اس شہر کی کل آبادی 25,000 لوگوں پر مشتمل ہے۔ اس شہر کو ہاؤس آف میٹ اور ہاؤس آف بریڈ بھی کہا جاتا ہے۔ اب ہم بات کریں گے ایک ایسے شہر کی جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت سارہ رضی اللہ عنہا، حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی قبر مبارکہ بھی موجود ہے۔ آپ کے علم میں اضافہ کرتا چلوں کہ یہودی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں۔ اس شہر کا نام الخلیل ہے، جہاں ابراہیمی مسجد موجود ہے جو آدھی مسلمانوں کے پاس ہے اور آدھی یہودیوں کے پاس۔ یہ انتہائی بڑی ہے۔ اس شہر کی کل آبادی 2,16,300 مشتمل ہے۔ محترم ناظرین، اب ہم دنیا کے 5ویں سب سے قدیم ترین شہر نابلس کی سیر پر جا رہے ہیں، جسے نابلس بھی کہا جاتا ہے۔ یہ شہر قدیم ثقافت رکھتا ہے، یہاں کے گھر اور بازار دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس شہر کا کل رقبہ 286 مربع کلومیٹر ہے اور کل آبادی 1,75,000 لوگوں پر مشتمل ہے۔ کئی سو سال پہلے بنائے گئے بازار اور مساجد آج بھی موجود ہیں۔ اس سرزمین پر بہت سی حکومتیں آئیں اور چلی گئیں، جن میں یونانی، فارسی، رومی، ترکی اور صلیبی حکومتیں سر فہرست ہیں۔ اسلام نے اس خطے کو 16 ہجری میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور حکومت میں فتح کر لیا تھا۔ دور مسلم حکومت کے 1099 میں صلیبی قابض ہوئے اور جنگ جیت گئے۔ اس جنگ میں اچھی خاصی قتل و غارت ہوئی۔ یہ صلیبی جنگی سلسلہ 1291 تک چلتا رہا۔ پھر سلطنت عثمانیہ کے گھوڑے اٹھے، جنہوں نے راستے میں آنے والی ہر غیر مسلم قوت کو نیست و نابود کر دیا۔ 1516 میں عثمانیہ نے اس خطے کو فتح کر لیا۔ پہلی جنگ عظیم میں سلطنت عثمانیہ کی شکست کے دوران انگریزوں نے اس خطے کو فتح کر کے اپنی حکومت قائم کر لی۔ دوران برطانوی حکومت اسرائیلی یہودی فلسطین میں پورے زور و شور سے مہنگی زمینیں خرید کر داخل ہوئے۔ یہودی لوگ کافی امیر تھے۔ دگنی رقم ادا کر کے انہوں نے فلسطین کی زمینیں خریدیں اور آباد ہونا شروع ہو گئے۔ ناظرین، دوسری جنگ عظیم کے دوران جب ہٹلر نے یہودیوں کو ختم کرنا شروع کیا تو بے شمار یہودی فلسطین کی طرف بھاگ گئے۔ فلسطین کے لوگوں نے رحم دلی کرتے ہوئے ان کو پناہ دی، مگر یہ ان کے گھروں پر ہی وقت کے ساتھ ساتھ قابض ہوتے چلے گئے۔ آج بھی لڑائی کی اصل وجہ بیت المقدس ہے۔ عربوں اور یہودیوں کی لڑائیاں کافی عرصہ تک چلتی رہیں۔ 1947 میں یہ مسئلہ اقوام متحدہ میں باقاعدہ ایک اجلاس کے تحت رکھا گیا، جس میں فلسطین کو تقسیم کر دیا گیا۔ 15 مئی 1948 کو فلسطین 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ اسرائیل باقاعدہ طور پر وجود میں آ گیا۔ اس معاہدے کے بعد بھی عربوں نے بیت المقدس کے لیے کئی جنگیں لڑیں، مگر اسرائیل ہمیشہ فتح حاصل کرتا گیا۔ یہ جنگ آج تک جاری ہے۔
मोहतरम नाजरीन, ये थी हमारी फ़लस्तीन के बारे में आज की छोटी सी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखें।